ذلك يوم لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم على لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله من الذي يتبعده إلى بإذنه لا إله إلا الله من ذا الذي يتبعده إلى بإذنه لا إله إلا الله يعلم ما بين يديه وما خلفه لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله إلا بما شاء جلاله لا إله إلا الله إلا بما شاء جلاله لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا يؤوده حفظهما لا إله إلا الله ولا يهدى حفظهما لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله حي القيوم 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 لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا إلى قدر ومقدار العظيم. Alhamdulillah an bala tando parce que ka tando CCGT mo be mu faawiye dunya betala to yamina akana taxnu yede ay tani corona bi ta ci ma ay taxate woli ala koye ko sabe akana tonna kana kai yahudanin nan swaraye la naswara ko ko isayi ala deye ko le arjina tuye yahudiya ko usere ya ala ka deye o ya fote ko fane arjina tugile tigi ma ke flaye akara flaye wo flakara ala ko meletu ala shay ko ate foira fute foira koy abi be kerera ate foira ala ta jama sa inshallah min ben sete mo ko fe ka fo dunya ye an ba fo ye mo ti ko bali ala barkara ko sabe alde ko ba bali asabani blani be abey halible ala ka burkina deme amin ka fo burkina kala ko fana ye aw ya hakri soro dokan na erjina ka taye ka so ko dota tele akonde aka no kede mawbe erjina ko kerera anya bara ko sabe kelin ko ko ale fa tia kelin ne bidu ne no ta mo walte do ale fa tia kelin ay bo akenne ajo bara ajo bara ke me ci ta fe jone ci ta kelin ko o afla ci kelin ci ajo bara
sabu a fatiya ko dara ye ko jugo kosɛbɛ ala ka ta fatiya fo ka bonya o ko ye minnu fa ko man di ay wolu mo dali ye a ko ni donc a jobara mais tiɲɛ de t'a fɛ kosɛbɛ joni tiɲɛ tɛ kelen ye a fila tɛ kelen o rabbi jumalo ye mais kalo tile 28 2021 bobo juraso ya secteur 22 Burkina Faso CCGT ala barakala ay bama erjina aw ba sɔrɔ mais mɔgɔ kelen de tɔgɔ ma wele dɛ dɔ ka na fɔ ko Jafara kelen de b'a sɔrɔ ne tɛ se a kɔrɔ a ka se i bɛ taa don nin bonda caman in na i bɛ se a kɔrɔ wa a kɔni dɛ ali tɛ cɛ in villa lɔ k'a di ma n'a bamuso tɛ yen yɔrɔ bɛ degun ko ele kelen ka don ka sigi villa kɔnɔ i bɛ se a kɔrɔ wa a bɛ degun o de ala sago a sago CCGT bɛna kuma dɔ fɔ aw ye Muhamadu Lamini nana dugumakɔrɔ kan a nana mun de fɔ aw ye a ko Muhamadu ko a fɔ mɔgɔw ye o ya ahlal kitab a fɔ ye ko aw fɛn o fɛn ye kitabutigi kitabu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɔ lastum ala shay'in a tɛ foyi la hatta tuqimu tawrata ay erjina mɔgɔw kuma mɛn fɔ ni i ka tawrata jɔ wala i ka kuma fɔ foyi taara foyi wal injila walama i ka lenjili jɔ wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jira ka di aw ma ka bɔ kuran ni o ye kuranna ye livre 3 ni o mɔgɔw le fɔra o k'olu de ye kisi jɔnw ye o est-ce que a ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ tugun wa ayi ni mɔgɔ 3 nin groupe mɔgɔ min bɛ nin livre ninnu kelen kɔnɔ o mɔgɔw de ye kisibagaw ye mɔgɔ fana ka taa jateminɛ o ko n'a bɛ ten o ko mɔgɔ si tɛ don ɲɛ n'ale fatiya tɛ a jo b'a la tiɲɛ t'a la a ye nin faamu ko ale fatiya kelen de bɛ don n ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam tɔkɔrɔba ka na o ka na a ka fɛn dɔ fɔ a ye o k'o tɔgɔ ko ala ka o cogoya bɛ fɔ aw ye o bɛɛ fɔ a ko ko dugu dɔ b'a fɛ ko sokara 2 bɛ yen ko kelen tɔgɔ ko jahanɛmɛ ko kelen tɔgɔ ko erjina k'o ka di dɛ a ma wele fɔ aw ye wa a y'o fɔ dɔ ka na muruti o ka taa lɔ dana ko a tɛ don n'ale fa cɛ tɛ i ma lɔ nin ye hasidi y'a dan ye cɛ nin n'a ka fɛn fɔ a ye a y'a ɲɛfɔ ka ban tuma min o e ka bori ko i bɛ taa kile bɔsi a la ko ele fajɛ kelen de bɛ don ye yalɔ a kɛra hasidiya ye kan ye dɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ CCT mɔgɔ a kana kɛ o mɔgɔ groupe mɔgɔ ye dɛ ala ko Muhamadu a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ si tɛ foyi la fɔ ka tawrata a fɔra ten n'i b'o kɔnɔ peut-être i bɛna kisi n'i bɛ lenjili kɔnɔ n'i bɛ kuranna kɔnɔ n'i bɛ kuma ni tawrata kelen ye walima lenjili walima kuranna walima asawabiya ele dɔrɔn de bɛ kisi inshallah yalɔ o le fɔra dɛ o le fɔra yalɔ aw ko mon père ye kafiri ye awɔ ala ko o ka livre 3 ni lenjili ni tawrata ni mɔgɔ b'a kelen o kelen kɔnɔ i bɛ kisi a y'a fɔ a ye Bukari fɔ a ye wa o tɛ yen a m'o fɔ a ye dɛ o tɛ yen a ko mon père min man ɲi dɛ livre mun bɛ bolo ala ko mɔgɔ b'a kɔnɔ ko i bɛ kisi bon Shahidou dis ô gens du livre vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur entre parenthèses le Coran Sourate la table service 5e chapitre verset 68 bon mɔgɔ min bɛ kɛrɛ o erjina kora o ko mɔgɔ kana fɔ ko ale fatiya de bɛ don ko pourquoi a y'u fɔ a ko ko woluw tɛ don livre 3 ni a juma de bɛ livre 3 nin kɔnɔ a kɔni dɛ o tɛ yen a dɔ bɛ livre 3 nin kɔnɔ donc a tɛ don ne kɛ a kɔni dɛ o tɛ yen ala ko a tɛ foyi la
ale min ko awti do fana ale fara taw kono ata kono mais ale tura ata ca jugo kono ko ati do ya ako aga ku duma fo wa ay adalu tafa tawrata la atafa le yilla atafa qur'ana atay donc ala do ayira mo te wulu livre tabayen kono tikisi joni ba ko no be te kamurti ko lu bi kisi o ko tana yan kalmo suratul ahqaf kono aya tege ala kira ko todi kol muhammad alai muhammad ce kwa ka ta afo ma kuntu bid'an min ar-rusuli oko ci abi ti doyi de na le fajete de no ye muhammad ye ala ko muhammad ta fa mo yo ma kuntu bid'an afo ye ko ita mo folo ye ay min ar-rusul ti de o chama de ta o fo mo ye ko muhammad kan o fo ayi jati anna kan o fo ayi we erdina ko damna ye sa ko sabe atige mi ganga na erdina nya fo ayi wole muhammad wi ko sabe kwa kana fo dambe yo ika fo dambe yo ko ile te mo folo ye ile te ci de folo ye donc ci de mo ci de ko na iya wa ma adri ma yufal bi wala bikum ayi muhammad yere ko ale te mo folo ci de una ale muhammad ta lo famin bina ke alera wa feu ale kiyama famin be ke ale muhammad ale tu lo atolo ale kiyama famin bina ke ale mantuna ale tu lo muhammad ko ale tu lo ambiya sigene be ne yo akwali don ne te maki lo kuna alfa chama do ko muhammad ti doyi kwa na aka ba o ti doyi ko lu gben ka ta da ko ko ti doya burkina jamana karmago ay ba ma kana ka ti de feu akana to do ani ta ko fora de akana to ani ta ko fora la kana ti esro na ka min nawje kwa ti doya ni ngbele ra de akwali la adri ma yufalu bi wala bikum muhammad ko aliyara ta'allu o bina alayka tubu minna fiu al tu yara lo we jango aw akwata lo ina atabi'u ila ma yuha ilayya ina atabi'u muhammad da ko ay menenge de tete mo ay menenge de ko ali muhammad yatti tu foy ko bu ko dite muslimu te ay abu dawud te la mo vese ko ali tu fi ko ila ma yuha ilayya fo wayu do aya dunya bi ambe kumana muhammad ta'ala lumina Jerusalem alay television kuma fayulu ako abuna ti akaso kono ka ko ye jati ka mi asir ma ka so kono ayafo wo haya dira muhammadu muhammadu ma asire betul mu ku dira lo alay erjina yere ka yirala alaka sa'abaw ko jati ka so ka hayen fama ko tode aqul alhamdulillah ako muhammadu ako alhamdulillah sayurikum ayatihi ala ko abinna ka ko yire aw ikam man to mbira min al-afaqi ka ba fauna wa min anfusikum ala man manyine fenna ay fekede ayu famu ambo tile de sirabe bien sigiri mi ka to ikatele bidaye kire nyana era ke kire nyana okera sigiri mi ka to be to ka afude obi bombu di fa ma fa bi kumna akwende kake kumi ebe okera bien nyana ala ya ko krayo ako dunia labanna ke aw sigiri aka so ko abe kaba ko ye ayafo sete be kumana aw sigiri be jiye karbo mambo bo mora
depende en ka wajuru damna ndeti fengore fo qur'ana ko few kemi mi kolo tane asigine fila yusu zerbo jodel kama damna fo sisa ya famuwa kosobe wolma wotuma be min fora awye alaka kuma kawno awa aya famuwa ako tanai Dis, je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. J'ignore ce que l'on ferait de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Sourate Al-Kahf, 46e chapitre, verset 9. Merci. Tasma de la mesroula. Ok là. Tasma de la mesroula. Sidi manake bebi loko kala rasulullah ani aisha tu ani urata ani worokiya aw aba fe aba ko metil fe na metil kono moko biya bi gene siga sala ala ka kuma to fleya ala ko aliti kra ko ati ko ni wayute ya fo donc misil kono ni ka kuma foy ka ngalul la ala kra la ka so amake wayuye ate kurana kono ibi jenne minu sigin me ka to ma ko tin wolu bi jeni kosobe ka fodro ko tin be be ibi jeni akoni karmo se kan kuma ni wulu ka mo te dunya na atei akar mo te dunya na ni ba ko kuma he ngalo hi olora wotumana ala kray muni hini aw sura ma fe sura ma de ma ko sir baka sir baka be de sura mera akoni no tew ni kun kor lota ale basabu ke aboke basabe to ko wura ka to ka kun kete ko sebe utewa kafuru yare beta kun kete o ka joye ala ko ayi mun yini sura ma fe suratu sura kono na haya muga anibna ذلك الذي ako awali ne fem bu min forawe yubashiru Allahu ibadahu ala ba ka jowo nu sondia de kuma mi o yini allazina amanu ko mo mu li manina de wa amilu salihati ka bara ni manga ko ale kambe wulule ma kul afo la as'alukum alayhi ajran ala mi nyini sula mo fe ako ale masara nyini aw fe few ayaka sa abawo sige ayi ne fa ka sa abawo wole fon ba me ko ale masara nyina fe de illa al mawaddata fil qurba Allahu akbar foki ito njogon kanu abe ko mi i sagadi alakram ko sebe ni ko i to njogon kanu akanu be juju kunna alakra ko woli ale jati Allahu akbar aku i ale sara Muhammadu ne ce o ne ce ne ka balman ce kanu woli ale ka sara odo alu du te njogon kanu esi alu be ka sara soro ati soro ama sara sabu aba njogon kanu na njogon kanu alakra yaw sara ati ka sara fondi alakra ma la fona njogon kanu ko sabe balmang aw ka ni muni ni sisa sa'a alakra ko ale masara wala jina fa la amma warga ñin aw fe amma sima ñin aw fe amma fini ñin aw fe ni i do ke kanu dron wala ni i sula be jo kanu dron aku i yale sara ko sabe iku yale sara donc wulu te mo mo jutu kuna foka to o ya kai ni late wo ya ka to o ya kai ni ra aw akra ko abika sara sara de kelle ama soro sabu ama ñoo kan bo doka haye so son kaye diye kar mo biye doka so itise sabu ti ka ko mo kan la iti ka ta ma ñoo kan abiya hasidi dunya yaw ne
ado tina dunya soro wa man yaktarif hasanatan moom ka nyimanya dengere ke najid lahu fiha husnan akwali bi nyimanya wala jidi akan kun man denkele ni yake akwali baji inna allaha ghafurun shakurun ala le jur woto ba ala yi shakurun ya famu telle est la bonne nouvelle que Dieu annonce à ses serviteurs aux croyants qui accomplissent des œuvres bonnes. Dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection envers vos proches. À celui qui accomplit une belle action, nous répondrons par quelque chose de plus beau encore. Dieu est celui qui pardonne, il est reconnaissant. Sourate la délibération, 42e chapitre, verset 23. Aya, alhamdulillah. Shaidu. Sizete ka shaidu. Aya yere korsi. Akana tuka kuma langulo fo. Feu. Akana fefo femi masebe de. Ai. Akana fefo femi masebe. Ni nyini nga dai ba fati asebe de fleni. Nga ka korna haya yele wala mata kuma do yele be ka fo. Ka kuma fo ka dia komi ala ko do te. Neti siriya lahara de la si saydu femme yake neti siriya lahara feu nti siriya de sabu yere be yere yinnal ala kan nyimambo akonde ayu famu wa aya yere korsi ka ade o korsi ka o muso korsi na moke ka ade o labla o ka tuba to bo katoka ojo kuma so fo o kajo kuma fo ka so tie tu fe awti kiside iba jati na mi ijule be o de fo yin de mi bi boka kuma do fo akon yele ko de bonya aka bar jurumu barka ni ne fe o tewa me atikisi ele yatikisi me futa ijulo ni dembora ka ye fo ye karaboye ide ka boka kuma langulo fo son do fo ni ma kele ke ene de be ta jani be ko nana i jugulo aya fle suratu takabur kono aya ta ani sawa ya ayyuhallazina amanu akuli man ya bawle da ta kafiru ya inna min azwajikum ako fembawra afu nyowla wa auladikum ana dewu aduwwun lakum ay de a moso bika awjugu ye ko aka jugu ba aka moso cheme jati akwa aka jugu ba adewu cheme alal ya fo de mo de mbeke sababu ye ka kuma do fo akuma mbeke sababu ye ke le jeni ina ba moso be wala bidiye ye ni de ga kuma do fo abidiye ye ibaye kwa kuma mo ko tie kuma no akwele kere ne bido erdina kono iba ko tie kuma lo wa ijugulo ijugulo de kwele kere ne bina do ko mo wala ti do etu na to ko ba bido erdina kono ni mo ko ya bana nga kata jugulo yake ko mo wala ti do yi ko hali ala kala ka sahaba korna jigira ala kala masaba mun chema ko lu ya ti do yi ima da makata ta foto warba lutigi no adam ye akoni ko chorba korkoro fanti do yi ko fele fatie imo je biya ka jene bon fatie ele sigi be ka to afle ide makuma nyima fode akonde ay jie biya ka jani me de kele ka erjina de ajoba na saba yibo nya fatel bi akoni yibo nya me qui est avec mais ne do ma kare ke ni ya to dende radina abini i ka mo bi jene akonde mo ni na kana fle sanga kasi akuntanya abitara dugura sanga nawo ima sanga sama sanga bakasi damna mabri do yorraw awtara digi sanga yorre ka wur ka to kasi we muna fu ya kasi de okay ubadam ne sara ndi tiere be kasi ti badam na tak di sanga yorre e ka ji ka to ka barka fami yelo ko sebe asira sanga dala mo ka kasi ka kunu usigi dembe
o te kasira tugu ko wo ko ta lu kire kili le kira ilu ba kire kili le kira to ba ke te le jati itara mogoti olu kasira kunu kasege woje je limbe kasege sige itara wo ubla kasira tugu ni esi we ko nyuma ndole wa to mai fahazaruhum kwa kaw yere ima laye kwa yaw yere ko se aka musora de kuno se aka jugo bo chema ayafo kaw yere ko se aka dewna kwa ka jugo bo ka chema imaye ni ka den de yere ko jugo kama fitin nama abidiaye me iba ko de no te de wo ye boruba ko ne pipi mamani tatani abeta jani we kono pipi bebi na du kono eta kalama ba kalama abibi ke lu kono eta kalama wa kosobe iti ajuje wa akonde ibile ndon mbara pipi mama pupe mama ne tatani ala ko ya ko aju ko adewu ya aju ye ayafo ko amuso ya aju ye abe qur'ana kono karabo te ka kuma we atise karamo te ka kuma so fewu o ko so ay bama ka ayere korsi musora ika muso ibi yere korsi ara me muso ko mi ka dika teme ka wala muso do ti ka to ko unyini gerefe o kadi de akoni ndia ya jera ta abda ti jenne ko sebe bisi fa ka di mo dara abide kono funule ko sebe ibi to ra fo ka di yere foto ta rabete jati di yere foto ta ka ba ala grado ti ya fo ko abda ka ba ko yira ora ka ba yere kuna ayafo yere foto ta ika telefon min nawo itara ko telefon da ba ka alla pisi ba ko ne telefon da ya digidi kana ala ko ko ni mu ka fle furu ko o ta yere fa ka ble ababla ko timi yere lebo ko sebe iso moto o kasa tibi boy kama akada baga awma da ayu kuma baga wole abete an fada kam mi so ye wole aledo na yimi ye an ba fo abete aya yere korse o ta ala wa in ta'fu naw yafara wa tasfahu ka kotolike wa tagfiru ka istighfar ke fa inna Allah ika fo ala ghafurun rahimun. alle jurumu to bagay alle hinati galay Oh, vous les croyants, vos épouses et vos enfants sont pour vous des ennemis. Prenez garde. Si vous oubliez, si vous passez outre, si vous pardonnez, sachez que Dieu est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Sourate la dupeté réciproque. 64e chapitre verset 14. Aini amina dosi zaun suratu bakara konana groupe mimi do erjina kono mbina wulu yara me moko tokote de ni ay afora ne le me tara ko akawaltere ete doye kana nyangam yanjema abeti jati mi umbi do erjina kono o groupe be obey moko tokotara de mais ne groupe ka ke wala mana foye ni tara ele tara kani yer fo kwa yer ina de yede ale sirre kana fo alhamdulillah sabu itam alhamdulillah moye akoni o taala e akaro to bagara do kono ayan tege o ayan gele Alif Lam Mim. Ako alif lam mim arfu sawa Zalikal kitab. Wo kitabu li bi abul Qur'an li alif lam ndoy. La rayba fihi. Imaye ko sikatara de. Shaidu. Naw sikata Qur'an na. Kata kan wala fonta hawsiri lahara. Ay. Shaidu korbo fonta ka hawsiri lahara de. Mi sebara ay wala fo. Aldi ba fo ka bore. Akoni. Afode kana tu ayo
puisque ni ya fo ko ka bo dugura iti bo ka barwa ebe bo awa ele ma fo ka ba wa wo me gbe wa de nyana gbelen do bin na we duguti yere de ko sebe mo se ka mo me gbe dugura se ka gbe ala ba le su abeta ka fo ko sebe dugu mo ya libe burkene le soro yoro wala abete ko not parce que ale se ka gbe olu fa jere mo ko folo yoro na wolu tale dugu ni imana ka ko ye ala bo su bina fo shaidu nayi mi sebele ayu fo de jati nama mi sebele ni mi tara kuma nyangame kasro kay be se ya kata kuma nyangame kangalo tiga koy be se ya ta ya vaye bi abete jati anta ya vaye sini badi hudan lil muttaqina imai ako qur'ana mi yeta ko kandalo ala sene bagaw ye ko sabe donc ni qur'ana kalana qur'ana ma ele kana ita ala sene mo ye nota ni ba ala sene mo ye qur'ana bi kana abi kana allazina ako mu'minu yu'minuna bil ghaibi mo mo bi ne ko duguni iyaye yalo aka jani me yor lawa ay mais ni se ibisi kalima ni akwa be aka yere jina ye kayowa ay o me afore ele liman ne akwa be o yu kuma be foyi ala ko re ko tiena kwa be be ko meleke o be iko no te mo do fawle be liman de ngere tura foyi o te foyi lo liman yana abi do ni na ko jina de ne mumbe tele da ko le meleke we ko sabe faw ya ko wuli banam fawle do akori o jina de mumbe tele de mo ko dan do ko lu le meleke we imai akana agati de sabu flamo so do ko yata atakatane dotro sura abi merke kuma ko alti merke lo anyata rat yere ka ma ser muso lo do fe ulwo no ma ko meleke bisi karbo ya fayo ko meleke ko kunda tugule no gben no labede jati ako ko meleke ke do lan ba gel fe do do so li ko mel ko gaji ele sara lo nyuma ako ka fara mo ke ba ye jino bo ali madre ka ta do tro so kay uyi meleke kuma fu ale jana ni ma femin lo ka ke jatim na banda yete abi segende karbo ko sigin me ko be le la tu kalbi kalanke o para na tuma korolo jawo ye para bo para mo be jigirat mame olu ma ko tan dal malaika to ko biya buda ka bon olu sigin ba o be ko tara o tanandal malaikatu waruhu fiha tanandal malaikatu waruhu fiha ko nyabara para mo wabi ko mele kawlo akoi wo bona ka kuranda to akoi wuta ka to ko alo be mele ka kuma foro fen lo be yir ya lan ba ka kuma na ati sigi wa akola ka na sigi ubna min fa ba me wa yuqimuna salata akum ulu mo ko le be serijo wa mimma razaqnahum yunfikuna ay menenga de jama ay menenga de alu mi jagabo ni minuti jagabo yalu ma fa nyana ndi korone kuma na ibalo yorobie ibi do eti do ibolo aku yawo ko ala mo ko le be serijo iko ko le be serijo ko ala mo ko le be jagabo ka saraka bo ka hina mo ora sambe munu kata abba
hali eti no ku yere ken ndi yati mama atake adu ko mo nyima wona bi do mi be saraka bo war bi fe ti jaga bo oui donc alo yo ko le te erina den doy c'est ça wallazina mu'minu yu'minuna bima unzila ilayka muhammadu mu'min bi liman ya fena femi jira kana die ba nu qur'ana wa ma unzila min qablika kaliman ya fena femi jira ko enya tawratan ne yili mu'min bi so yayi bo yayi edna de ka do kar mo yele tiere de ka do ko o bi ma kan ne edna ko tawo jama kuru juma no bura no so na tawratan ne yili mo maso o be bu kalile no fe o be bo le ko ala do ko ako mo ni bana ulura etura wa bil akhirati hum yuqinuna ako ulu mo ulu bidanga ne la haraye jati ulaika ulu ako mo no fe mu so na tawrata ni lenjil le ko na ko mo ala hudan min rabbihim awa ko ulu le kana bagaw yede min rabbihim ka bo ala yo ko no le kana bagaw de tawrata ti yo ko kana bagaw lu ulu lenjil tigi mumbe lenjil do kono ko kana bagaw mumbe qur'ana do kono ko kana bagaw lu ayafo ele tu kono ebe kitab papa pora ala ko ay femin toy ele be wolera wa ayaye kana bagawle to fora oyete ko sobe société mo alu ko alu be tawrata fe abi lenjil fe abi qur'ana fe jati ala ko alu le kana bagawle wa ulaika humul muflihuna abanska badora nu yinyi ko joni mo ko sinu ye kadwel dina ko afo corona tigu ni lenjil tigi ani tawla tigi afo ko ulule kisibawe abana nu boda mo te kisira e dule bisa bo imaye kisibawe to ko wala ayi muhammad be kisi wulu mi baraka livre sabale jati tawrata lenjil ne qur'ana ay wulu mo on jati ko ulaka humul muflihun ayafo kula fara ko jone kisi ba ya fa wulu jati no ta kitabu tigi wala ma foto la kar mo bawo kan o yere sege akoni kitabu tigi wala ma fo kitabu tigi mi fara wulu to le ne ti wulu le kisi ba o ye wa ala ko ama do were amma ki yama kono te diye yere kono ya ako wulu kisile ayafo Alif Lam Mim. Voici le livre, il ne renferme aucun doute, il est une direction pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui croient au mystère, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font le monde avec les biens que nous leur avons accordés, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, ceux qui croient fermement à la vie future. Voilà ceux qui suivent une voie indiquée par leur Seigneur, voilà ceux qui sont heureux. Sourate la vache, 2e chapitre, verset 1 à 5. Alhamdulillah. Ako kisi bagaw fle. Ala kisi bagaw le yira awrati. Ko sobe. Amal livre wati faawe de. La. Tawrata ne lenjil ne Qur'ana. Ko mo do be kisi. Alo se mo. Alu do ko alu bi livre saway ne la o kala jega ka boara de few wa ala ko alu le bi kisi jati le ma fo de ma boñi raka fo a sabne be qur'ana kono abete abe suratu bakara do kono a hayam folo dunya karama ko be ta daire ba fle abe ta daire ka fle bo kisi ba ko fora afora bunu be mangana o ajuma ne ben ne kono foi wotuma wo jamana amago corona tigo ndi jafar bi dugo kawye ala ka corona fori annen kun duma amen ka alimaniya duma amen ko sabati amen ala ka baraka do amen corona folla wo fe amen ala ka siduma amen ala kana to munafiku ka se koro amen afara ka uji yede akana to munafiku ka se koro la ni mi ya to munan suyi sire koro
kibla ko warra la haranati sirede abete on ne ko din tafo awi ayu meya la haranti sire abete akada to mun fu ka fi akoro mbano alhamdulillah ne jafara kon ne shi ka din kuma fato fi al folera aha ni si biya ka korona folera aledo mbole no fe atol nu nya kala koy me ciewte yete wutu ban daga ne bi loli ni no tugu tugu ne ko bi ko ciele do ya ci ta sira ya banku na o banguru abengalo abe ci ta sira alhamdulillah inshallah min ba mu ka fawi aha awa ole flani shukran alaka sobo ni man kawi amin alaka o ben kelema amin akalo no le bikisi aha akana fo ko mon pere uti kisi do katuma na mana ka fora ko mon pere uti kisi tawrata tigulo odo lenjil tigulo ala ko bikisi ele fala be corona tiye ni katawrata ka lenjilta ifana bikisi wole forate wole fora no ta ka mo kelen baba le bido yi ka awye ka ala kra mo de ye ala kra mo de fi mane alu ti do de an ka jo no ya ayo ga yo la 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 ayo ga yo la 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 ayo ga yo la la ayo ga yo la 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 ayo ga yo la la ayo ga yo la 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 ayo ga yo la la ya la ilaha illallah ayyuka ya la ilaha illallah ayyuka ya la ilaha illallah ayyuka ya ya latif ya latif la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا سيدي. ay bama hal ni makkilen no ba lonkur akono bama e ko lonku sobe ndi kuma sigira to ko ki kakkele ni fota abeka awa anto kan karambagawi mo do be solo to kanna jima fu fo le kadi ale ni mo go be ko na tika to kan fo abina mo aji ma fu katemena yere abana abo kele ne londo abe ba mama ke to ika ka hayan do ka cede halni ma korona ji ta hayan do ka cede na gbane ki tin uluwa ni kan kusube alaka aude mi se mo alaka limana diawma alaka sabar ko afa minu bana lenu alaka biye kenya minu kenya lenu alako fare fon minu lanu alako wuri sige minu sige lenu alako wuri kalo minu lonno alako wuri ko tan sugar daga alako jama lega daga alako jama fajiri daga alako jama alaka limana diama foi ta awta fakabur ko nan limana atede ani ay bara min ke la ilaha illallah mi aya wurdiya ani istighfar mi aya ke ndaka bara benbe uma nde bani na alaka hina obiara alaka biya makodla alaka biya sabati alay mbakaji mayede ka kare ka kulo yira ko antura ko ke ko ambikisi ya rabbi ambe ala abaraka
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله كافر شاهدوا. آمين آمين آمين.